vana dua ya famille pour avoir une maison, mais j'ai pas ou j'ai pas eu la maison, mais Allah anihifadhu na accident grave ou choifi ya voiture en ce moment que je t'envoie le message, j'aurais été à l'hôpital au mort. Alhamdulillah, shukran, marhaba fundi, nistahani towe sadaka nishukurie nema hiyo fundi. Allahu akbar. Wamru yanibesha message tsiyongo shio hanjia harimwe fatiha yake zefami subhanallah alazim, hanjia harimwe ze fatiha zake zefami yinu ato wasodaka yanjari mwaze fatiha e objectif ya hundre nyumba logement ngwambo kaja hundre ila nyumba sha haoneka bulia gedua hauka wakati nzamba au hajunro olapitali aksida ya ukayafe au ya dotso hufa shamnyezi Mungu hamhifadhi namna bokayengu shangayo wani ngushangayo namna ya hifadhi wani aksida hiyo hauka wandu warenge ukabasi sefini mort hafu shamnyezi Mungu hamtoa saliman hamtoa na moo kaja koza mwema ngurudia na mbio kabafo mwanzo ndibinto sadaka tena nirdiso ya shukure Mungu hizo dasila ramwambia ni zo juzi ngabo watuka hwele wazila na kahamba hizo tikusudi bona wonaze message zinza haja ni mwambie nukana ngabo ikawo uhundra kabuli sila wanzao direct mgwawanika mbatujo shangaya ushifunda undu fulana undu kabuli ya ngabo kondra kabuli direct ngabo wala boke kabuli ya awe hija shakutujwa ija namnaje hemru tsaba bofo mwanzo nendele yedu watena ilini hunda zila nanzao shambro kamba kuja undu kabuli kakutujwa enda hivi Mungu ya unikana wekuchi hedu wa ila kutujwa enda hivi Mungu ya unika au ya uhifadhi au ya hifadhi ne mwana au ya hifadhi mndo mme aizo tizamba hautimis ninjie ye sekre ya bili bwa tukufu yabotikanza emraja tujambanja some message yake ngabo yanibesha message ukayeye hakundu kabuli direct tsayinu tsena message mndanibesha ibana basa ngwambo ba mraji assalamu alaykum wa barakatuh c'est pour te mettre au courant alhamdulillah woi ngom hifadhi na ajali ya kanziro ngushukuru kabwe eja kabuli atana bwe eja kabuli bofu eja kabuli kairibu ya tuhundra nyumba mgwe muhifadhi na accident jokafu yakaka undu nyumba hange kabuli ajola lele bofu ya kubali kuto tajemu ya tena undu kabuli ku bofu tena undu kabuli ye mramba afanya ksida ya mori ya hufa ngujundo na pita na ndo range ukabale basi kajavuka ya juheja unge normali na ndo rikiko rafikiri kafu tena undu kabuli tena bwe soda kawatowe fateja kabuli ku mtsona kabuli atendai bofu na mtuambeza kwa sababu super tena hiyo kabuli nkuu wa hafuka watu hufa na ksida hiyo hiyo kabuli nkuu etikairi rahane kauka hundro nyumba ikauka hundru nyumba ngawo kaburini ujolala dai hizo yabodi mana ko Mungu yutu hatsungula mndwe njema ukansunguni kaila yenu hedu wa yenu ngamuni ko hunwa ni ku protege so ujokabanga kaburini nyumba ijolala ni ndo hizo watukufu ilinendele parti ya vile mtoni sababu kazi secret caché miongoni mwa hizo ngote na inu darasa mwanadamu yelewe utukufu wa Mungu neze njema Mungu yakurinika mbatu jenda hata kufuru bofu banu minja hundra ka kutujwa lezivi Mungu yakunika Mungu de ujumruto ndi continue ze dua hata Mungu unikeze la wanzao shamru kamba kuja undaka ukakutujwa enda zivi Mungu ya uhifadhi na we kuzichi headway hautimizi yepuwe inu ni njarume ya bili harimaze secret caché ni je numéro 2 barafungwe nzima ngabo tsoya bi ha message salam alaikum c'est pour te mettre au courant que le doigt est venu makboul car ma mère comme Jonathan Sami à la funga bo na yu tujua kayo eu besende kelio est venu makboul car ma mère eu besende ke eu son séjour ça faisait déjà un an et quelques mois et qu'elle avait déposé alhamdulillah rabbil alamin ngabo tu alhamdulillah be message ukamzadzage ngena et quelques mois ani mwaha na mezi rangu ya depose ya hundre séjour ya ujwaya ya shifaransa ya fanye hazi ya ujwa hapa shiende Komori ende vacances enda uneze fami ngena mwaha na mezi rangu ya depose katatu ambilomba habari shahato weso adaka juzi hanjari mwe fatiga hasa haparwa yende ya renge séjour hasaniki
alhamdulillah yabo nsambe aeu hawe aiza tsamba aeu alhamdulillah ai ngabo silabo kumnguye wona uka animniko direct zino basi ngabo wala mngwa kwamba msumnikara haina ngani mhifadhi nazin rand ngenje nimnike yoda sila khairi ko uzamba haizo mbatu joshanga ya huonola kubaliwa bauta babu fumimi nja kubala kutujua enda hivi mungu yanzo ya kuhifadhi ranzi hedu wa ila ingeya jaunike haja angabona mungu yokwangala awina nimnike ino abasa direct woyira hana nimhifadhi na ndongo fulani ranzi woyira aizo ya wala alhamdulillah remjila ho zadeni mzaze hamandu wo remjila ho zadeni mzaze wa irdara satu ayo khairi remjilo zadeni sibarindi abanguro twenda lauleze fami alhamdulillah nguro twafanye mbahazi yanga lo wana yoti itinogo nyangu komrutso ka Faransa katina mbasa juru katina mbeza makaratasi ngamjua wewe tuyasoma ndiyo tsinyangu ngamjua ukayo tsinyangu komrutso deposata ya dungwa yabe wakulata yo tsinyangu mjoka buuza detse na remjilo uzadeni yabokoleswa dakahe ne fata ija kabuli ukamzaza ha deposenge na mwaha katina 2 mois wala 3 mois mwishiamba ena et quelques mois ngena mwaha wanu nana mezi ena et quelques mois rangu yabeke mbeza madossier a déposer ato kunamba séjour alhamdulillah tu hajato wajuzi sadaka njia paro ambilo nzo urenge séjour aizo abo alhamdulillah izo ndazila kabuli riko hamba aeu bese dekedio hanze habanu aeu bese aeu bafundi narinjari mwazila habari za hatu aizo watukufu tsikanzani be harumwe niyo ri umjila kuzadene mzadze uba darasa kabuli dua inshallah ngojo undaza satena nane mwana ngojo undaza satena bufundi ngojo undaza saya aizo ntsokanzani timizo lamna message salamu alaykum ngali msomondo abasena mnanzia salamu alaykum fundi c'est pour te mettre au courant que le doigt est venu makboul car ma mère a eu son séjour. Ça fait déjà 1 an et quelques mois qu'elle avait déposé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Watukufu ngarinjia ugharimwa eyabilibu watukufu. Ugharimwa ze secret caché. Mwenyezi Mungu yarininke eza kheri, yarininke eza baraka, Mwenyezi Mungu yarininke maisha mema, yarininke unono, yarikubali eza kheri, yarininke eza baraka na maisha mema na baraka. Haunjarume parti ya bili ilinbaye yedebayinu, nibaye debayinu, njaruma ze sekre kashe sita zabaki, walanga mwishele ya unrunguna nzuni mwishele zizen ilinbaye debayinu. وكهرم حديث القدسي يامبو كان إن العبد إلى حديث يامبو كان إن العبد يدعو ربه وندم يوجها ومبمنه نمتومها يلزوكا يدعو ومبلا وننيه السلام وتوهم مونا يوم قبول وتيابو متومه هم دعاء المؤمن لأخي المؤمن مستجاب دعاء usimwombele mwanyaho dua yoka makubuli tumediaza alafu wewe bahongombo dua au ngabo mungu kuhombe yo dua mtu asihombele dua au ngombo dua na mwisho hadithi yoranzi ngenendele ngabo sheleo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arimwe hadithi ngamba ukana mwanadamu uro Mungu ulona imani yeuomba Mungu yeujo haombo Mungu amba Mungu nikeja mwanzo nyumba mwanzo msafara mwanzo mapapie mwanzo nizai mwanzo hazi mwanzo nibone ngami mwadi bahe Mwenyezi Mungu yehambiye malaika ukana mtsimnike izo yanzao raha malaika ushanga ya Rabb uyimndu mzadze uswali haombo dua au haombewa dua ya kundendongo fulani ritsimnike na waye uswali waye ufunga haombo dua uva mtu amombelee dua atahajaye atahamwanahe jau atahamtumewa ija la furitsimnike Mwenyezi Mungu amba amhilo na mumretiranzi mtsimnike hajaye malaika ushanga ya Rabbana iza jirindi fayaqulu Allah inni uhibbu an asma' sawtahu Mwenyezi Mungu yehamba mimi ngana mzumruma hu nsijivi wanawaye aprenga mwanzo ndoishi sauti ya hai Allahu akbar fundi yenjio harmwe numero 2 ya geze sekrekash ngamjo njia baada quelques secondes shaidi hadithi mgungo boka minga mwanzo mruma hu alafunga mjiriwa boya niwo mbawo mhensi ranzi mnguye hamba ngamjoka humnike haja hiyo shanga mwanzo adweni womba
Allahu akbar. Yani mana bokumruka paro décourager abansi wo bofundira ha mngungu jirwa nawe ngwanzo huishi mrudi hwendele dua bofo mondelo nombe Mungu yeurende mondelo nombe Mungu kurudi kuja hundra amridi nendele haukam Mwenyezi Mungu amba ngamanzo ni do mwisharanzi yani vubwe banga mjirwa naye balangu toka hunike haji alafu tsiridi kumenye je deka hudécourager hauziya kutsumomba bala humenye hadisi emaleka ngojamba ula mndu asadécourager kakatina haja yewa ay basi kotika ujibwa naye ndo mwisharanzi ngenje nimnike hajaye su hazia yabo mndu ajimenyelea haukabala Mwenyezi Mungu hwanzo humobonike Mwenyezi Mungu baraha mtimnike sabari ngamjibwa naye yadoni omba abantu ya Rabbi ngamina problema na mwanzo jao njahundra nyumba abantu jao ya Rabbi abantu jao ya Rabbi mngomba miujibwa naye ndo mwishe mndu mwangu ni mwanzao Allahu akbar. Hizo ngabwala bokomngu yetsojwa wanika direct ngabwala bokomngu yamba wora hamtsumnika nabo mjoka humnika shamjibwa naye ndoishiye ye sauti ya hai hizo mruka wombo Mungu hata wadécourager hawa nerver mruka wombo Mungu hata wadécourager bamirahanda kutujua ewe wenda wala Mungu yanzwa wanika direct aunda wala Mungu bokomngu jibiwa ngonzo ajamnike après abo mtso continue zabari continue bangu joka hunika utimenye abo futinja mwedu 2 fois 3 fois alors njiwombe bo futinja 5 fois alors enda bo futinja 10 fois alors kwende babo Mungu kwanza unike shawende wanzu umenye hadisi mtso continue tso continue mukareje yira ukawereje ingondo wa bloke umenye zilero mutsobeza hwavasi amunjotse na ngamwendo hata wishe Mungu unike abo alhamdulillah tsati hure watukufu tikanza nroho harimwe mna hadisi wo ni baye yabo eshele wondo tujodoji rendaje alafuni regle mna nrongo mtitituo wakomori wadingo mwamba mriambe astaghfirullah tido mwamba katoni jarmwe po ya bili rahaza minuti za jenda za hisabu watukufu emna po wa bili da mweje bo watukufu wa khair ilinchwa henda harimwa ye po ya bili dailo wakomori wadingo amba ukana harirambilwa riwombe Mungu hatarimheze usiu ya he usiu izo kazangwa iyo Mungu ni mweze eruiri mrako hunda dhambi le kalima hilo bofu ni hanza ni mrekebeshe inde maana heze darasa zini ilimri ajuweze eruiri ilimri abezatsa hesamaha ni hanza mrekebeshe rahane jatimizi ndule swala ile ule wele wendo ngabondo ngona zishele yabasana kanzani mwambieni ngabondo watutoweza katul fitri na wakana mwenye wadiwaza au kwa jatowa eyaboje yodene lazima waitowe desho zakaisa ibiro wakati wa hai shabaga bidoni mriabo ya sondera kambili za tauba ya tahesama yaitowe tena yewa Skazandra ponde mna suala uranzi ngenendele baga wandu wakanusale sonelo bofuvani mtu adala kato wa zakatul fitri ikamru hakanaze mwaye za heset ya utowe zakatul fitri kujato uneglige au hudiwaza wandu waswali yidi vale zakatul fitri saibiri yaweka utowa apre iyo sadaka yabaza nongozi hisa ashekazi jesa ukayo dene ya hahu husuni mwa Mungu iyo dene uhaho husoni mwa Mungu iwa iyo dene lazima huilibe dene ya Mungu iyo kama mbabaho haparatu mumbili hafuka jaliba lazima mlibe tumwi iwa mbabaho hakana mwoka jafunga tumumbili hafu lazima ulibe tumwi mbabaho iyo dene wewe hukana mwaye ya heza set ekakuja kana mwaye wa set kuna johunda Mwenyezi Mungu kujoka kutsina mwenye kuna chokunda awe maskini fukara kutsina wewe maskini siki sheka hukana mwenye za utowa setero kuja towa hauhurate au kuja towa yabo tukabwe hadisiza dotoka aweza ka wakati wa hayo kando swale yidi abayisa yabo bahi ashaba tibai kana baraka ina ukiri yabo za jirindi ngojo swale kambili za tauba utage tauba wa Mungu au kufanya dhambi yewa hailo dhambi ngojo tauba wa Mungu 2 raka amswali raka mbili za tauba nitahesama kwa Mungu uka
yezaka yiviro wakati wa hayo njahine towe zakatul fitr example utahesa mahamgo usami alafu bai urudi utowe wakati yongo izini kwa Mungu yabonge toka kubaliwa na bonambilwa ezaka mrito warahando ja swala idi ikando asaswali yabo yo swala kashati zaka yende mala bokonga nzo ufanye tauba idungane ne tauba yo henda ho mbinguni ende yata hesama ho Mungu yewa yende mala mloka nzo ufanye tauba yeswala ya tauba hiyo idungane na ila ya biduto we avoka to hayo watu itowa aweza kabiri yabongo tsaho tauba urudi utowe ila zakaila idungane ne tauba yondo mbinguni ndi yata hesama ho hamguka inda ila zaka bidiato wakati ya tulavimu wakati ya ladhimu kaja itowa yiviri ngutsaho tauba yibaliwa ni tauba tainu jo mbinguni ujo umsame yewa yede namna ya hadisi fundi na renzatu sikanzane shele zize emna point huwa ni shele zize emna nukta huo esheleye wanrikawo kwatwelewa au warate au kwatujua watijo fikiri ukanabo basi fundi ngamreje hula nakaya njejebu mna suala mtiti nakaya ilinjo ujaharimwe point numero 2 netro ilirjo wahirende leze minuti enda mweje bo fundi imna nrongondo ukana tsikanda hubi deilo wakomori wadingo hamba ukana abo rambirwa riwombe mngu hata rimheze tijiri mheba lauda bendo komori hariri tijiri rimlemeze ashizo kazambwa hambilo uombe mngu hata umlemeze astaghfirullah alazim atubul imngu dolo meziwa hauombwa yemngu tsinde yamba uduuni na mniwombe heini mrutsuni womba uongu jonja mroni mdhalilifu dua inuti suna inu farudhi inu ibada honda dua yewa honda dua inuti suna honda dua intinde karingo wanzo ukutuhanza inu amri ya farudhi ya loha Mungu yambari do mwomba inu hambilo adua imukhuli ibada dua inunde servo ya hizi ibada dua humromba Mungu inunde uwengo de servo ya hizi ibada pia rifanya ikutuna boko ya swala inu ibada pia inu dua ya swala wane swala uyo swala inu dua rihimi iyaka nabudu kana sta ihdina surat yo dua ihdina surat al-mustaqim ade yo dua rongo zenzi ya njema urifenja yo dua rijaho sijida rabbi ghfirli wa اللهم اغفر لي يزم قلنا اغفر لي اللهم اهدني وعافني يدوا انا يسوى لا يدوا رومباو هيسو بس يمرك دو hamba le kalima hilo wakumurwenjo kwamba le kalima hilo walizoea watu hamba ukaharira mbilo rombe Mungu atarinheza usiu no kazamba Mwenyezi Mungu ngujoka hausi uza barende naende yamba umombe tunakaba kumenye hadithi ngujoka heza Mungu usi uza barende aririm hayatarim no kazamba eyamba umombe kale jorda uhende msibari humombo zinji wotsi mwanadamu udingo hausiyo wotsinda sudungo ambaka doraro mnorangu wanadamu kona kuwa unitsa ha première fois deux fois trois fois ode wasi wanadamu be Mwenyezi Mungu wo miliard fois million fois yende amba umombe heni wakati wende amba udomomba heni wakati hayizo yabo mru kambele kalima hilo ukahariho mbilo uombe Mungu ataumuheza usiyo zo kazamba loti kalima la mwana da mwisila ngo hundo dhambi yewa ngo hundo dhambi ilo dhambi kutsela ngo hundo dhambi ukahurenge mukabo Mungu ngo muhezo usiyo ubare humombo lala naende amba umombe kuna kawomba Mungu hata umuheza usiyo kuna kawomba Mungu hata tujumrede jame contraire ngujojibwa nawe yewa ngujibiwa nawe ukaenda amba umombe ba uende ngo mmombo abana mina problemu ibidizo Mungu akujibwaniza uridi kuja amina tena Mungu ujibwaniza uridi kuja baide namna Mungu akwanza Mungu hanze ni wakati usodo mmombo enanze eni wakati udo mmombo izo dizo kujibiza Mungu alafika hamba ngo muhezo usiyo izo ya jiboni izo abumenye hadisi yo abumenye deba yezijibiza wo Mungu ngombo kangazi muheza usiyo na izo dizo kujibiza Mungu kaho ni mndu mwahengo mmombo yende hamba وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني نيندي يا حامبا وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم يلا فمغو تكبغو هزو مغسيو نو كذا أيزو كان زني رجل إمنا كلمة هو
ni korije mna kalima huo Mwenyezi Mungu yari hifadhi, Mwenyezi Mungu ya samihi, haina mrudu ngwambe makalima usurutundo wataza hatu nisijua kwa tuhamba ukaharingwa benza usha wazoea kwa jaka ujokezo kazangwa wotu hamba bahile kalima mraju halamba bahisha kwa tujuo kezo kazambwa kwa tujuo kezo kazirendo ndo kamrazoea elewa haizo Mwenyezi Mungu narisami aina mruna tieje emu special yambe astaghfirullah aina mriyambe astaghfirullah 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 mruya tsahe samaha au kaizo mruka nuzamba rambilo rudomba Mungu haini wakati fundi